Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you there? We meet again with Mr. Harris in science, and today we are going to continue our lesson to the fifth chapter. Sekarang kita akan membahas bab yang kelima. Now we are going to learn the fifth chapter. Who eats whom? Siapa makan siapa? Looks at the animal in the picture. Perhatikan hewan-hewan yang ada di gambar. Which animal eats plant? Hewan yang mana yang makan tumbuhan? Which animal eats other animals? Hewan yang mana yang memakan hewan lain? All living things need food to live. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Plants make their own food. Tumbuhan bisa membuat makanan sendiri. Animals cannot do this. Hewan tidak bisa melakukan ini, artinya tidak bisa membuat makanannya sendiri. They must eat plants or other animals to live. Mereka atau hewan harus makan tumbuhan atau makan hewan yang lain untuk tetap hidup. What food do animals eat? Makanan apa yang hewan ini makan? Different animals eat different kinds of food. Beda hewan, beda juga jenis makanannya. Koala eating leaves. Koala memakan daun. A birds eating a worm. Burung memakan cacing. Monkey eating bananas. Monkey makan pisang, and etc. Dan juga yang lainnya atau lain-lain. The animals in the picture are real animal. Hewan-hewan yang tadi di atas adalah hewan buas atau hewan liar. Will animals have to find their own food? Hewan liar harus mencari makanannya sendiri. Which of these animals eat plant? Hewan mana yang memakan tumbuhan? Which of these animals eat other animals? Hewan mana yang memakan hewan lain? Many people have pets. Banyak orang-orang mempunyai hewan peliharaan. Unlike wild animals, pets do not have to find food. Tidak seperti hewan liar, hewan peliharaan tidak harus mencari makanan sendiri. Do you have a pet? Apakah kamu punya hewan peliharaan? What food do you give your pet? What food do you give your pet? Makanan apa yang kamu berikan kepada hewan peliharaan kamu? A pet kitten eating from a food bowl. Seekor kucing sedang memakan dari mangkuk makanan. A girl with her pet kitten. Classifying animals by the foods they eat. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. In grade 3, you learn that there are different ways to classify animals. Di kelas 3, kamu telah mempelajari beberapa perbedaan cara atau pengelompokan hewan. Another way to classify animals is by the food they eat. Cara yang lain untuk mengelompokkan hewan yaitu berdasarkan makanannya. Some animals eat only plants. Beberapa hewan hanya memakan tumbuhan. Animal that eats plants are called herbivore. Hewan yang hanya makan tumbuhan disebut herbivora. The rabbits, cow, and giraffe are herbivores. Kelinci, sapi, dan jerapah adalah herbivore. Can you name other herbivore? Some animals eat only meat.
Meat comes from animals. Herbivore, herb means plants, for means to eat. Animals that eat other animals are called carnivores. The lion and polar bear are carnivore. Hewan yang memakan hewan lain disebut karnivora. Singa dan polar bear adalah contoh carnivore. Can you name other carnivore? Is the pet kitten in the picture on page 51 a herbivore or a carnivore? Some animals eat both plants and animals. We call them omnivore. Chicken and mice are omnivore. Beberapa hewan makan keduanya, yaitu makan tumbuhan dan makan hewan juga. We call them omnivore. Kita menyebut mereka atau disebut dengan omnivore. Chickens and mice are omnivore. Ayam dan tikus adalah omnivore. Can you name other omnivore? Dapatkah kamu mencari atau menamai hewan lain atau hewan omnivore yang lain?